घरों आया सा मार मुकावने नू हुन मैनू मार दे ले चलो मते उमर दी उमर बर्बाद होवे जिथे उमर सवार दे ले चलो गई जड़ियां खसमां दी विच रजा वसन भाग जाग जांदे ओना गोलियां दे फरमाई तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर कि दोस्ती कातल से भी मकतूल से याराना भी। इस साल मेरे गांव के मेले की भीड़ में जो गुम हुआ वो एक भिकारन का लाल था। उस फकीर को तलाश थी मताए खुलूस की और मखलूक चुप रही कि ये मुश्किल सवाल था। आपने फरमाया खुदी का सिर्र नेहा, इकबाल तर्जुमा करते हैं खुदी का सिर्र नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का तेग फिसा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में पर मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। और बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर बोल पड़े इकबाल और कहने लगे अगर ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है, ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में, क्योंकि सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। शाह मशरकैन की उस नूर ऐन की मतलूब है जहां को क़यादत हुसैन की। हर सू यजीदियों का जमाने में जोर है, हर सू यजीदियों का। देखो बुजुर्ग क्या कहते हैं, हर सू यजीदियों का। एक यजीद था ना, हर सू यजीदियों का। उस शाह मशरकैन की उस नूर ऐन की मतलूब है जहां को क़यादत हुसैन की। हर सू यजीदियों का जमाने में जोर है, मंशूर आज फिर है जरूरत हुसैन की। इकबाल ने कहा सतीजा कार रहा है अजल से ता अमरोज, चराग मुस्तफवी से शरार बूलहा भी। वसल अच्छा है ना फिराक अच्छा है, महबूब जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है, जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। आला हज़रत ने कहा था तू घटाए किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे बढ़ाने वाला अल्लाह देगा। जीम जान दा कुछ वसा नहीं हो, जान यार नू दे ते शाद हो जा। इसे दिल दे हैन फसाद सारे, दिल दिलबर नू दे ते आजाद हो जा। जो रखे आबाद ते रो वसदा ते जदों करे बर्बाद बर्बाद हो जा। जो रखे आबाद ते रो वसदा ते जेकर करे बर्बाद बर्बाद हो जा। कमर अच्छा है फलक पे न हिलाल अच्छा है, नजर भी ना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। तेनू लब दिया आप गवाचे, सानू अपनी खबर न कोई, साथों पारे कख गलियां दे, सानू आख दे लोग शुदाई। नंग नमूस दा साड़ के झोला, गल पहने ताज गदाई। आजम अपना आप गवाया ता यार ने चाती पाई। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। बाखुदा खुदा का यही है घर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। लगे वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए नवेले तरब के सरमा अरब के मेहमान के लिए थे। इकबाल कहता है जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। पानी भरन सहेलियां रंगा रंग कड़े, पर असी भरिया उस दा जानिए जिस दा तोड़ चढ़े। नमाज अक्सा में था यही सिर, इया मानी हो अव्वल आखर, है दस्त बस्ता वो पीछे आगर जो सल्तनत पहले कर गए थे। न हलीमा भेद खुला है ये, न मकाम में चूनो चरा है ये। तू खुदा से पूछ वो कौन थे, तू खुदा से पूछ वो कौन थे। तेरी बकरियां जो चरा गए, तेरी अजमतें जो बढ़ा गए, तेरी अजमतें जो बढ़ा गए। लिबास आदमी पहना जहाने आदमी समझा, वो मुजम्मल बन के आए थे तजल्ला बन के निकलेंगे। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व यास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, और तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए।
कहने लगे कोई नूर आखे कोई बशर आखे पैंदा हर पासे ए होई शोर डिठा अल्लाह वाले गाली मुका दी तुसा होर डिठा ते असा होर डिठा मारो मारो मार मुकावो कोई युजर ना पेश ले आवा जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नु चुल्ले गावा। हमारे नसीब अल्लाह हमारे मुकद्दर है जुर्म ज़ईफी की सजा मरगे मुफाजात। लंघ कई महीने ते बरस गए ते ओदी दीद नू दीदे तरस गए ना इश्क लगा सी खेड़ा खेड़दी नू ते मैनू खेड़ा भुलदियां भुल गईयां मैं कज्जल पाया सी यार दे वेखणे नू फिर ओदी याद च रोंदियां डुल गईयां हैदर शाह इस गली कदे ना रुलदी पर हुण ते रुलदी रुल गईयां। बाप जिन्हां दा कुल ईमान बन के लड़दा रहा सी हर मैदान अंदर ये हसन और हुसैन पता कौन है? बाप जिन्हां दा कुल ईमान बन के लड़दा रहा सी हर मैदान अंदर मां जिन्हां दी सजदत निसा होवे नाना अर्श ते जावे मेहमान बन के ते पुत्रा लई ਧੀਆਂ ਲਈ ਪਰਦੇਸ ਵੇ ਬਾਬਲ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਜਾਗੀਰਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਮੂੰਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ। वो तेरी आंख हो या संगे मलामत की चुभन कौन पहुंचा है मेरे दर्द की गहराई तक दौरे शोहरत में तो यारों ने किया याद बहुत साथ आया न कोई कूचे रुसवाई तक। सब रोगां दा रोग मुहम्मद ए जिस दा नाम गरीबी कंड वला के लंघ जांदे नी दोस्त यार करीबी। अकबर इलाहाबादी कहते मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती दुआ मुंह से न निकली बस जेबों से अर्जियां निकली। सारी उम्र ही आटा खुदा है ते लखा कीते पेड़े हुण वक्त आया ते मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हो बैठा नेड़े। ये अंदर चोर है पांच फकीरों किसे नहीं मारिया ए हुई ते चोर अंदर दा कच्चा रंग ललारी वाला ए जेड़ा चढ़दा लैंदा रहिंदा इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फेर नहीं लैंदा। तो मेरा उस शहर अदावत में बसेरा है जहां आमद फराज ने कहा मेरा उस शहर अदावत में बसेरा है जहां लोग सजदों में भी लोगों का बुरा सोचते रंगे चमन पसंद न फूलों की तू पसंद हमको है वो पसंद जिसे आए तू पसंद। लेकिन दिल के फफूले जल रहे हैं सीने के दाग से इस घर को आग लग रही है घर के चराग से। फरिश्तों से बनता है इंसान आला मगर इसमें लगती है मेहनत कुछ ज्यादा। कख सवाद नहीं मिश्री अंदर असा खंडा भी चख डिठियां इन्हां सारियां शैवां नालों गल्लां सजन दियां मिठियां। असला नाल जे नेकी करिए नस्ला ताक नहीं भूल दे। कहते हैं सावन की काली रातों में जब बूंदा बांदी होती है वो रातों को उठ उठ रोते हैं जब खलकत सारी सोती है। इकबाल ने अपने बेटे को दुआ दी थी उसने कहा था हया बाकी नहीं है जमाने की आंख में खुदा करे के रहे तेरी जवानी बेदाग खुदा करे के रहे तेरी जवानी बेदाग। बरेली के इमाम फरमाते हैं नीची नजरों की शर्मो हया पे दुरूद के बड़े शौक से सुन रहा था जमाना हम ही सो गए दास्तां कहते कहते हमने ही तवज्जो नहीं की हमने ही बस इकबाल सच कह गए जरा नम हो तो मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। तो जेकर महबूब दे नां दा मिले मेणा ओनू झोली पा लईए पुंजे सुटीए ना ते जेकर यार दे नाम दी मिले सूली ते झूठा झूठ लईए पिछाटिए ना। करता मुझे सोच दे मुझे किसी शायर ने कभी वो बैठा था तखय्युल में तो दो चार शेर कह दिए थे कभी उसने कह दिए थे उसने कहा था मुझे सोच दे मुझे साज दे और नीम शब का नियाज दे दमे सजदा खुद को मैं तोड़ दूं मुझे ऐसा ज़ौक़े नमाज दे दमे सजदा खुद को ही तोड़ दूं मुझे ऐसा ज़ौक़े नमाज दे। मरेंगे या मारेंगे उस नारी को सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। रात पवे ते बेदर्दा नू नींद प्यारी आवे रात पवे ते बेदर्दा नू नींद प्यारी आवे ते दर्दमंदा नू याद सजन दी सुतियां भी आन जगावे। बेपरवाही वेख सज्जन दी जिथे किसे दी पेश ना जावे उन्हें ताजा वाले दर दर रोले मंगते तख्त बिठावे। बाबा बुल्ले शाह साहब ने कहा अकल आख दी झुग्गे नू साम के रख इश्क आखदा बाल के सेकना चाहिए। अब मियां साहब का शेर पढ़ने दो वो कहा करते हर मुश्किल दी कुंजी यारो हाथ मर्दां दे आई हर मुश्किल दी कुंजी यारो हाथ मर्दां दे आई ते मर्द नजर करे जिस वेले
मुश्किल रहे न काई। ਕਰੇਗਾ ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਵੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੇਗਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਦਿਸਿਆ ਮੈਖਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਮੈਖਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਲੁੱਕ ਲੁੱਕ ਰੋਣਗੇ ਤੇ ਕਈ ਬੁੱਕ ਬੁੱਕ ਰੋਣਗੇ। ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਵੇਗਾ। है जाने किस उम्र में जाएगी ये आदत मेरी कि रूठना उससे तो औरों से उलझते फिरना। जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है को दिल लगी नहीं। आया मजनू बन के विच बाजारां, कदी कक्खां वांग रुलाए ते कदी कुहाया कुंभा सारा, सिर नेज़े उत्ते चढ़ाए। सजना यार मनाउण दी खातर असां की पेस वटाए। नहीं रब दा तालब कोई नहीं मिलिया, जो मिले तालब ज़रदा हूँ। वो में इकबाल ने कहा था तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अकले की याबो जुस्तजू इश्के हुजूरो इस तरह। अपनी जुबाने यार मन तुर्की और मन तुर्की भगोयम। मियाँ साहब कहते हैं मेरी कब्र में भी ये दुआ रही, कब्र मेरी ते मेरे अब पीरा, जे कर पावे फेरा। कब्र मेरी ते मेरे अब पीरा, जे कर पावे फेरा। कब्र दे विचों हड्डियां उठ के मुजरा कर सन तेरा। मैं कोजी ते मेरा दिल बर सोना, क्यों कर उसनू भावां, ओ वेड़े मेरे वड़दा नाही। मैं पई लख वसीले पावां। कि पैगंबर तो रखता है दिलों की भी खबरदारी। ख्याल आया मुसलमान नेक व बद पहचान जाते हैं और मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं। माते बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते भी नाम हो ही जाएगा। तू फिजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार अब भी। और आज भी हो अगर इब्राहिम का ईमान पैदा, तो आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। इकबाल कहने लगे अदाए दीद सिरापा नियाज थी तेरी, और किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। हुजूर बड़ी प्यारी, क्या बात है, क्या बात है। मुख चंद बदर शाह शानी है, मथे चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी है मद भरियां। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। माँ अजमला का माँ अकमला का। और जो आखिर में बात की वो बड़ी बड़ी मुनफरद है, किथे मेहरे अली ते किथे तेरी सना, मुश्ताक अखी किथे जाड़ियां। फिर कहने लगे कोई मिसल न ढोलन दी, तू चुप कर मेहरे अली इथे जा नहीं बोलन दी। तू चुप कर मेहरे अली इथे जा नहीं हो। लम जाती नजीर का फी नाजरिन मिसले, तू नशुद पैदा जाना इथे जा नहीं हो बोलन दी। कोरे वर्क किताब नहीं हुंदे, पत्थर दिल गुलाब नहीं हुंदे। बुलिया पहलों ही सोच के लाई, फिर यारा नाल हिसाब नहीं हुंदे। इट सिट ते पखड़ा कवार गंदल। ये है मेरे तजर्बे का हासिल, यहाँ कोई बावफा नहीं है। ये है मेरे तजर्बे का हासिल, यहाँ कोई बावफा नहीं है। शरीक बज़्मे सुखन कई है, मगर कोई हम नवा नहीं है। और शोरश कहने लगे हमारी मेहनत निज़ाम में ज़र के बुतों में तकसीम हो गई है। मेहनत कोई करता है और तकसीम कहीं और होती है। हमारी मेहनत निज़ाम में ज़र के बुतों में तकसीम हो गई है। हम इस तरह से जी रहे हैं, हम इस तरह से जी रहे हैं कि गोया हमारा कोई खुदा नहीं है। हम इस तरह से जी रहे हैं गोया कोई हमारा खुदा नहीं है। कहने लगे उठाओ परचम, बढ़ाओ घोड़े, लगाओ नारे, चलाओ खंजर, कि हम फकीरों की आहजारी को रहजनों ने सुना नहीं है। और फिर उसने एक बात की, रमज़ान है, दूसरा अशरा है, कर रहा हूँ मैं भी, और उसके लफ्ज़ों की तायीद कर रहा हूँ। शोरश कहने लगे हमारी औलाद के मसाइब तुम्हारी औलाद तक भी पहुंचे। अगर हमारे बच्चों को दुख है ना, तो कहने लगे हमारी औलाद के मसाइब तुम्हारी औलाद तक भी पहुंचे। हमारे ज़ीशान रहनुमाओ, ये आरजू है, दुआ नहीं है। ये आरजू है, ये दुआ। हमारी औलाद के मसाइब तुम्हारी औलाद तक भी पहुंचे।
ہمارے ذیشان رہنماؤ یہ آرزو ہے، یہ میری دعا نہیں ہے، مقابلے کی تو جو بات ٹھہری تو آؤ پھر فیصلہ ہی کر لیں، مقابلے کی جو بات ٹھہری تو آؤ پھر فیصلہ ہی کر لیں، غریب لوگوں پہ ہنسنے والوں ہمارے دامن میں کیا نہیں ہے۔ اگر میدان میں غریب اتر گئے تو پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ کہنے لگے غریب لوگوں پہ ہنسنے والوں ہمارے دامن میں کیا نہیں ہے، غریب ماں باپ کے گھرانوں میں ہم نے بے شک جنم لیا ہے، یہی خطا ہے ارے او لوگو مگر یہ کوئی خطا نہیں ہے، یہی خطا ہے ارے او لوگو مگر یہ کوئی خطا نہیں ہے۔ تمہارے سینے میں دل تو ہوگا، تمہارے سینے میں ہوتا ہے ویسے ان کے سینے میں۔ شورش نے شکوہ کیا، کہنے لگے پہلے تو کہنے لگے ہو، اس نے بھی پکی بات نہیں کی، کہنے لگا شاید ہو، تمہارے سینے میں دل تو ہوگا، جو ہو سکے تو اسی سے پوچھو، تمہارے سینے میں دل تو ہوگا، جو ہو سکے تو اسی سے پوچھو کہ تم نے جو قوم سے کیا ہے تم ہی کہو ناروا نہیں ہے، تم ہی بتاؤ برا سلوک نہیں جو تم نے قوم سے کیا ہے۔ کہنے لگا یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرف دھوم دھام، کان جدھر بھی لگا یہ تیری ہی داستان ہے۔ فرمانے لگے راتی جاگیں تے شیخ صدامیں، راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے، مالک دا در مول نہیں چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے تیتھوں اتے، ایک برکی دا قدر پچھانن پاویں مالک ہو من ستے تیتھوں اتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے۔ سہ نفل نمازاں پڑھیاں ظالم نفس نہ مردہ ہو، اے بان فقیروں کسے نہیں مارے آئے ہوئی چور اندر دا ہو۔ او چھوڑ دے بھائی لوگوں کا مذاق اڑانا، نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہے جیسا نواز لے، یہ مزاج لطف رسول ہے۔ میاں صاحب نے کہا تھا جتن جتن ہر کوئی کھیڑے، او کدی ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندئی ہارن دا مل ہیرا۔ جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ مرید بیچارہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، کاش اس پیر مغاں کو بھی مل جاتی توبہ کی توفیق۔ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے۔ اور ایک عظیمت ہوتی ہے کہ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ حج بھی کیتی جاندے ہو، نال لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا پیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو، دسو تے سی بلے نوے کی کچھ کیتی جاندے ہو۔ یہ کس طرح کا وطیرہ اپنا لیا ہے، 50 لاکھ حرام کا کمایا اور اس میں سے 10 لاکھ مسجد بھی دے دیا، کئی کروڑ حرام کا کمایا اور اس میں سے۔ اقبال نے کہا یار مشرق ہوس میں غلطا، شباب اریاں شراب اسیاں، جسے بھی دیکھو گری کے اسیاں، ہم ایسی تہذیب کیا کریں گے۔ اور اقبال کہنے لگے تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، اس لیے کہ جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیانہ وہ ناپائیدار ہوگا۔ کہتے ہیں جب بھی کی بی بی نے ان سے اسکول ہی کی بات کی، یہ نہ بتلایا کہاں رکھی ہے روٹی رات کی۔ پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا پردہ چپائے ہی پلا اسی۔ میرے سخی حسین دی شان ویکھو، ایسا تے رتبہ تے کسے نے پایا ہی نہیں، لکھاں ہوئے شہید جہان اندر، ہتھاں اتے تے کسے بال کہایا ہی نہیں، ممبراں اتے تے سارے قرآن پڑھ دے، چڑھ کے نیزے تے کسے سنایا ہی نہیں۔ تو ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ خواب میری وچ آیا ماہی تے میں او دے گل وچ پا لیاں باواں، تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ سدا بہار روے اس باغے کدے خزاں نہ آوے، ہون فیض ہزاراں تائیں ہر پکھا پھل کھاوے۔ نہ انکار کریں اج ساکی اج موسم بڑا سہانا، یہ تیرے کول شراب پرانی تے ساڈا درد بھی بڑا پرانا، تے سجنا ہس ہس ٹال نہ سانو اسی پیتے ہو باج نہیں جانا۔ جڑے محرم راز حقیقت دے
ਉਹ ਤੇ ਰਾਜ਼ੇ ਹਕੀਕਤ ਖੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਆگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ جنہ دے دل بر جانی وچھڑن، کون روے پھر تھوڑا، یہ سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام وچھوڑا۔ علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ مٹی دے تے مٹی رہنا ہی ایویں کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے۔ میں سراپا مخزن راز تھا اور رہا تھا مدت و راز، یہ تو تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں۔ سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے ہیں، سانو کی لگے کسے اور دے نال۔ اٹھو بلیا چلو اتھے وسیے جتھے وس دینی سارے ینے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو منے۔ اقبال کہنے لگے نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔